Naimbag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag diti PTV Cordillera. Panagpanday iti tradisyonal awagas iti panagaramid iti bunong. Dahito iti tultuloy a pagbiyagan kan tradisyon ti dua pamilya ijay Kalinga. No kasano ti panagpanday, ibinglay kada tayo ni Rod Asurin ti PIA Kalinga. Napnuan iti karit ti panagpanday. Manipod iti panangisalang iti landok iti apoy, iti panagaramit iti korte usar ti pangpukpok, kanda dumapay a proseso agingga a makaramit iti natibker a patadem. Tatrabaho man ti proseso ti bladesmithing wenno panagpanday ti pagtataudan ti pagbegan ti duwa a pamilya at tubo ti uma lupagan Kalinga. Ngem malaksit iti pagbegan daytoy matlaeng ti panpanakkel at tradisyon netultuloy ti pamilya Basingat ken Balanggi. Lolo mi apo mi di siya naisuyo kanya kami anak siya mga pajin ni marigrigat o siya biyag siya mga anmen pangbiyag mi. Timakar iti Tabuk City dagiti duwa a pamilya tapno mas maiyesideg iti merkado dagiti produkto da. Panday kami sa ili, hindi napang kami ito, ita narigat sa ili, ita bunbunagam ti spring, bunbunagam ti makan mo. So nga napang kami ito, so nga na ito, binangong mimet lang ti pandayan ito. Ito history na ito nga pandayan. Kasla third generation kami. Sigun kadakwada, narigat ti panagpanday iti ili gaputa manual ti panagtrabaho ken awan ti kuryente. Awan unay ti binaliwan da iti panagpanday, malaksit iti panagusarda ita iti moderno a makina. Agar-aramid damat iti na dumaduma a disenyo no sa dino inaynayon da ti Kalinga designs iti sheets, handles ken stands. Kabayatan na may saka dagdi na isang sangayan iti patadem da ket awawagan da iti subo wenno teneb. Subo kasi teneb muna da. Tapno balin nga natangken dito ilandok na. Tapno mabalinta ko sarin kadigay bulalo say. Ayun, mabaling mo sarin kadigay natatangken nga kawayan. Digay kayo nga natangkenan. Katkatangan dagiti lokal ken turista dagiti produkto da a mabalin nga aramiden a souvenir ken pang-display malaksit iti tradisyonal nga usar dagitoy. Mabalin a magatang iti produkto da iti 1,000 a pesos at pangato. Ngem malaksit iti aesthetic value dagiti napanday a kagawaan ket mangisimsimbolo matlaeng iti nabaknang a cultural heritage iti probinsya. Manipod ditoy Kalinga, Rod Asurin ti PIA Cordillera para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas. Iti kaunan agundaway addan ti mobility project iti syudad ti Baguio nga imunaan ni Rugyan ti grupo dagiti kailyan iti British Columbia. Dahito kat babaen iti panangidaulo ti SLU School of Nursing Batch 1988, aning ipaima iti 6 kat may sa wheelchair ken walker para kadagiti agkasapulan a PWD ti Rehiyon Cordillera. Ada report ni Ala Sungduan. Dakla iti panagyaman ti Presidente ti Tuding PWDs ani Carmela Licaw Pension ani iraman dagiti 2 a miyembro iti grupo da kadagiti naipayan iti wheelchair nga inawat na para kadakwada. It's very, very important kasi immobile yung dalawang ito na PWD. So it would not just help them but their parents as well. Kasi po medyo ma-assist sila sa pag-move sa kanila. And it's not the wheelchair per se. It is the act of this act would make them think that they're not forgotten. That somewhere out there, somebody cares for them. Ni Katrina Nauit nagbiyahe pa iti 7 nga oras manipod asipulo Ifugao tapno awatan ti wheelchair para iti PWD a brother-in-law na. Kahit po malayo pero sulit naman po. Masaya po na nakarating kami dito ngayon kasi may matatanggap po kaming tulong galing sa inyo para sa aking brother-in-law po. Tikid daw da a wheelchair ket natumpal baban iti mobility project ni St. Louis University Nursing Alumni Association International ngayon dalwan ti SLU Bachelor of Science in Nursing Batch 1988 ani Clifford Belhica. Formal nga ipaima dati 6 kat may sa wheelchairs kan walkers kadagiti benepisaryo manipot iti na dumaduma a probinsya iti Cordillera kagidan iti Grand Alumni Homecoming da iti St. Louis University at dinarayan nagiti nurses manipod USA, UK, Canada kan da dumapay a pagilyan. We come together and for our batch 88, this is our first time doing a
mobility project. In celebration of the 50 years of nursing for St. Louis University nursing program, we ought to bring mobility to 50 individuals. It's very important because, of course, we have so many individuals who have difficulty in moving around. So, bakit nagkakaroon ng bed sore ang mga bedridden na individual? Because they cannot go out of bed. And of course, if you were able to put them in wheelchairs, at least move around, then the possibility of having this bed sores will be decreased. May samot kadagiti simuporta iti proyekto ti Bibac, British Columbia. Anang idonar iti 5 wheelchairs nga impaimat ti Secretary ti Grupo ani Florita Pihok. We will not be where we are if we don't look into the, kung saan kami nanggaling. Yun nga si Jose Rizal, di ba? You have to look back where you came from, and then you have to, yung giving back is, it should come naturally. Kabinadang damat lang ti proyekto ti Rotary Club of Vancouver Mountain View, Benguet Society of British Columbia, kanda dumapay. Alas sunduan para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagiti kang runan at damdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena, na Imbag ng Aldaw.